yaje ile tole ya do fa moy handi men ngalon ko finkinte fa ngalon ko i balon ko jalo ma soto jaljo musuko no fala sinyo bambuno yudip man ko soto ben yo ko juma soto pour kante jo pour ndenga balo challenge wodo no keta MPP la tole ale atina ni aje opposition party kana ka korodi alla dingola ka tro kodola wodo atelle man la place fa atelle be tole alla atelle be nafiki alla atelle be kutun kan yalla ha because ila diamo kono because iko yudi pinko la ka kododi bay sankar la pro ayna ayndelu challenge or hanna ya yudi pinko la kododi ndala woto itela tole yale moti te mela plato fa allon ko alla kebal man ra fenna e man ra kurtu fayote ha kurtu fayo na tambi tawal ka niaje opposition party kana aka hani kana ruling party la di fenko ta ka kodos ka diol allon ko o party tole le siato party ko natra tole man sia o kono woto albalo na le ko woto to imare mo be la tole yalon sa ila dajko mo ifanga dajko ko lo fo because hani te nyum mo ba ko mu wuroti e manke fenti manke bukera because yalon ko ndere yidi ma afre so nte mo la jurute nte ka ni la total yidi mbeta yidi pele mo ma fo ko ni kata ni la total any party ko non kata jele ite man te di MPP nte la MPP ndenga jibe ko nder fo la tamu ni parti kala ite man carte fay personne bare ite man carte fay kala ni aje holi ni aje beta bolon ko moto lo soto ni moto man soto ibe dina moto ko nyaan ni aje beta bolon ko ye moto lo soto ni aje bi te ka kirbi karba personne balo to yalla ndel nga na life la ndel nga ndel nga na life la ka foko ula be kela membe kela weke bar personne be kela masati ba te dina no sabo ibe torla je no da man la EPR ko kato atul man to place to EPR na man ra musulando ko la yan san time to time yalla samba libya ale ta su la laje ke musuku kendek na tambi to ito mu place la ja ito mu place to la menga la nge EPR because ndema magic talk je tele magic include itele magic nja include magic nja man scientifique itele magic include magic man carte fay par exemple ni tole en fonction de jomalo magic la administrateur de MPP momen ngala ngam carte fay par exemple momen ngala ngam dunia ama gambia fo ngala tar golo magic na tamida bara dama ay munelo na man ra bara la ala londo denta bara dama magic bi mun fenke no la modi nata en tole ya fongote ah alla tole ala tina ni ajo opposition party kana UDP kana just to give money kande brown or to atelle mal la place sofa alonko ruling party wala mal la place sofa yamoy ndabuke ali ma ko yesate melo manya so le batera fe mara ton na mun na pour kana adon na pour ka MPP te pour kana MPP alla jifada alla ta wala pour alla lo asol be jola nyame ndemo bu kande lo asol musolo na fa no na manga tole afan di ke kanama ten mantre la jatola ibe kendari nu soku de ka musu ko ke de fofana ke tak ito ko tata do ko le de kanabla musole no ma ka fo ko nso fo am ndemo le de bang do de I try to my best men ngalon ko nde fenkele nyame ndaga ni lumo katale sama na jonko mo trastrandi par exemple baro a winta amam fen torantela ama winima amam fen torantela ngonde na balwol jani par exemple baro be na atlante baludal ngol ite dal ila dal ko lo bu ko ita tan EPR so le nyam daniro musuko olo mitala ko ita talbo ko nyira nyon tole fa ko te ren dunya ko mo be tole ya mutal wa ida alon ke kambe be fani yalla fola yudi pinkol mo yudi pinkol be na jabila balo nako sikkin to fo ka fo karle ko dita ini la sunkaro tema afako ini kali ini ala tema ye kali ini tunkango tema ka fo ko yudi pinkol nene ko do bay sankara la pour ay fe ye kali ini tunkango tema ko devant han tunkango fo ma olo kulubali ani me kulubali ala ni fenko olon politiko ite talbo ko jira e kali ni tunkan o tema ka foko nkalta ni tunkan o tema bay sankara yidi ngol ko dol diala wala mbe men ni kan dunia kon dangudo mi de tema ala skidote e ko makango men fo ah dunia be nyaato je ha na tara wala keta o bu kan ko yidi ngol lan ko bi tolelam e ma yidi ngol bu ke faale fam ibe la tole alon ita sandugu do mani be fitno wulaje ala ni mol alla ko fe godi do mandi ye fitno wulini bari mol alon ko ite manke fenti manke bukeran mol la understand so deside dango e kam mol intimidate mena ka foko ha ite trende la yaje ma to samba libya la pour traîner de I understand my sexually konkola because yaji be janne kabini Gaddafi suru fenkalu nin naro mena lonko ila musolu banta ibe furja laje anata ke kana wolle tombon yanda san mena lonko be kilo warta ina ite fanan tombe ndawlo kono yanda san
because atul man dara fenna libya sexual ko la kadam sura musol musukula kabrin so manda ya to tamawto so ide bena sile ka fogo mo intimidate ko de trendalité ide ne certa poliro ide no certa poliro hani doko fogo buka selana ike fam fanga ni mena tela haju to poronde no afre soto yebo lo soto fo yela koralo o ngawbula auto ke keno mendi la 23 by 23 ngo musa dara me ide da pour ko paraga musa dara me no ma fa o keno ske kari ndema ndeba ko nganya wandi kurtola ndeka nganya fonga koron ndeba na korra sang 350,000 ndede de jabila majigi njay wala nande ndede majigi may afre soto ndeno ma afre soto o manke ide la administrateur ndela administrateur yan san because amanta congress la ya to mondo ka kadial okay ndel ma foko mo esilanto ndel ma nganjere luti yan san na dara de ka diam wala pour mo li esilete la because mo li te tole mutale mal fe na ko understand because ka foko ha musolle kana ite fenke ibamani fama be je ma musu tola wala fe ka di ngo tola fokola ngo ni kurla jagal ta kada jol tupa buloto ndama njara tengete respond daga ko mo sika ka fay ndama fo moy silana ndala opinion bolo fla ando nañu operation clinique mo da sunka ngo man kuno je sanan nal kan do jabi ndolka wuri orso nga wuri orso ali alon ko operation clinique fatala mera tiagan ko mo yinte atelle malo bu atelle mu dindi ngol tatel malo bare kebalu ya lon ko mune mu operation clinique yani ikamene intimidate talba ko njira ndama nga ibeno APRC man rafen fena tiaga ya kola because ya dele samba libya sulal mena lon ko fata keloto ila musol be furiya yalla je ya tel tombo te kanan jelu 78 people ya jama tel tombo ete fana bo bere kili balle kon yete samba ite libya iman ra fembe na suro muso je no kola bisuya fo de wandra wala nyama suro muso fo jemite ngo ite makana mol bi nde bo ke dan ku fam nta mo ndama jabi la kotek because ngelo ni monti yasa ite mundu moleti nde bo ke te jabi ok nde nyo respond la ok do ite ka balu nyina la ta kebe fula ta jana ta kebe sawa jana bo hani idungo fango ibamani fama nyulu beje me dungo tola fe bene kana tola politicien onyen din kuriya fango de tambila te la mayno check nte ma affaire soto ta dula nyini membe ala ko beta men attaque la nte ma affaire soto ok ite be tole amen na ite CJ ok ni be ila talab diam te la talab diam nata ye jesina le dila ita yo kuma fenke ndem antra balu ko ma sakunda ko dol ma sakunda e keno men dila wala be fan tiki tagana be fan fenke ni la fo yabra undul ma be lo fo ite baro fo ngol jurte tele kala mi mo be fo ma la ni futa biro ko mo be ke jube ko cinama dama nga sul sajma de ok ika fo ko te afa akana tole ma ala ko pa fo yabra nde mo shifa assalamu alaikum MPP group 1 KMC be jumalo no man be talibo konjira no ma talibo konjira ila diamol be fonon teman kumole soto men ngalo ko ngasoto because ite be men fokan ibe talabo diamole fokan men ngalo ko kumu men ngalo ko kuma man fo amanga ko mole tumbu ngota pour ni kuno e tumbu ngota ka bula dingo dala so mole kuma fo number 1 ite kam men fo nde man na jam pour moye silandela number 1 number 2 Magic Njai, nteni Magic Njai ma affaire soto because Magic Njai manke admin secretary. It's a sexual admin secretary. Kadu Magic Njai ni kewe appointment sabokel appointment fenke. Ni muso ya nati atariya todo ke ni Magic Njai. Nde boka kuma na admin secretary for the MPP. Ni ba kuma ne wafula ko sexually admin secretary. Talibo konjira nteni te manke category kelenti. Okay? Nde fama indandar la kujama ngana fama la kuma ko nga respect bakele. Imunu moleti ndem fulori nte ni mota nyoso so la kuma kunda andu ngamira be fulati da man repluka kana formo nyon kono ngamira nadra ye promise maymuna balle ye promise jesinal yena yafo because idel na raja ko idel maymuna balle ke annabi yomo ko maymuna balle ko KMC mona na mabula ni mel lafta fenkol ya bula maymuna balle no ngamira la audio be fata fatare fo ina de asset kitawal to fo jan yandir mom moto fo jan ndol ngam mem fo wala mu ko MPP operation clean ntolu sula na tara maymuna balle jesna dila 4000 ayasan akoy na pour yen ina ndol dijam ini dara jabiro kala de ibe mo sotolal because ite mundu moledi nte nimbe manke halali dingoti ndolu sangar kundangol nimbe manke halali dingoti ini ndu mo sa ale nyo soso for mo kon nini ñu moy nyo soso do balon koy manke halali dingoti bar nini mo fanan ko abe sangar kunda dingole challenge la oto ayte abama nyininka aya toto ngameto nde moleti nde ma fo moy silantela nde kabring be UDP nde ma fo moy silantela nde manke alat manke njarayiti nde mbuka mo hafal kudu tento nde buka mo tento pour yekodo dina nde nabalu nyam mentu ala o sonani nde bulle
nde boka malu masa kunda man keno dintala kada to ka balu wala because ye kenol diatol la wala nalbe pata patara ni men ko pundo ani bodi bayeta bare alan ko nde andi sokol fana ite nde bokete danko because the force ite dino na sawo barote sile ni masa kunda kan 2016 ite baro challenge jane ibe APRC le ibota APRC itata doyi itata PPP so ite be yayi ko be yayi halla jina andu ngalo ko ni baro felta bi iko wi president do ko atambe lo ko kilo ibe le mala kotek wala mi tela koti so man jare ndengana pour kana ka fo ko ndebe te respondent tabu pour ndem tabu le pour que te respond mala fo inte understand tabu because ite place te bulije bugete bulije men nyanta kan te jabi yena comme according to men for Magic Njai nyanta na kan te respond wala alla chamano le na yende respond bari te okay aman jare ndengete jabi because talabu di amon te mo time so yasta talabu di am ndemo time so itel na raja yema muna balle ke annabi yo mot yema muna balle ke kilat boy tele na raja yo talabu di am be fo momi hane jabi momi fatte fam fo ite ka fa ko kem sungol man rado ko la ni men lafta ya bla may muna balle no may muna balle mum politique lo yalo ite sometime ila kuma kan ila kun kan aka tolile na tolita to bikala ka kuma kan benfo yan san ikam min fana intimidate ndebo kan salam wal bo lundo isi de ga fo ha atata libya le teninte tiri ndal nga be lon ita libya men na ngalon Gaddafi fengere bo itele da warta imam fello imam kalamuta itole mabe MVP kono le nyam so e combat yetele use fem har ke fam ke te use le musona la fano wala ke te use so abe kuma kuntangol fole be tabe talabu diamo fola moli for mo kono fo demé la responsive ma kabri ente dum je ngaw mfam bondi je na mantra assalamu alaikum nasalamu be mawla za tv han mo balo fo quand même fa foylo allo matrolo be mambona UK le na ya dira kabare la di ngola kina pra ayna ntelo respond hein ite fallo ite van kalamata ite hani mo lo politiko ko na mantra je no kola ite hani be APRC fa fent Libya yatelo selle samba Libya because ya jibe ke kanan kono to banku woro la o compete o toto fingo Gambia Burkina Faso Mali ki yatelo jibe meni alon ko bere kilo warta meni alon ko sula musul musuku kendeke yatelo ite fana bulato mo le kon fadel le manda Libya tiltana ni lulal beje ko to tara sojari akaran ala rara kara biti sula musul ka meni alon ko be furyal meni alon ko etamo jurin fen ko to me Gaddafi atelle sab ite be mona sila je be foko be talabu diamo volonté jang fonde Magic Njai la affaire soto tene Magic Njai ma affaire soto ni moy ngan consider ni man consider Magic Njai alon ne ko jomalo bay sankar ngana ku jomale fo jam anini ka atele fonde Magic Njai ne na fonte la ko nga invoicement sa ngamra isabe jilal na ro invoicement sankar wuli afola ndes yo o fenge menga lon ko be sirin biro kono kuma kalantam fo ite sa foko ite am datele ite Magic Njai ke admin secretary de baka kuma admin secretary ite sexual admin secretary for the National People Party you understand and it imagine be ina figi dimma ko te kana foko onte fonde ngam bidi ko la kuma lo foja fonde ngam bidi ko la kuma menga lan ka meta sa ikar wala wulini to sinte trade no lo ibe la mali bali amen na tela dilo fo damara ndeka balu fo rumol la fo ndeka baru media ite be jandi be pori yatra ndelle nga media la na fano katambitete ndelle nga media la tine do mo katambitete dum ko mal media la de nde musola la fano bukante balu ni de musola la fano bukante la loaso jode musola la fano bukante nde kumo bonde ka fo ko nyin kumo fo ngafo an mo be telo ne yamwe anu nde bukan dingo to la mo la ka fo ko pour nga ko do soto ndema ngo mo chifa ndela dingo be nani kilin de ndimba to la fenfe na ngalo noko yekku kata kula gen ka dingo to la mo la pro hani dingo fo ma kulino fe kata to la may muna balela wala man na kulli kanu suturo adila ka nganya wandi kurtora bi te na sile ka fo ko ibe talab diamo ko dukare ila I fallon ni ko ye fallo manke mengriti you understand ite you are very cheap pour ite entol fenke jang boy am ko tole le muite wala nay ibe ko man bilo ko ibe ke ko man tole fo tele man na reja ha balle bolo ko may muna balle fe ko ka fo ko ha fe ko ke musman dogu ke unda nyaman dogu ke fo tele mo be fo jade tal ko jira ila awriol be mabulu bi ya fo du ya fo dandal ite bu ka sijam bi ite kana fo ko be kuma kontangol fo natra kaw yoro ko dole di ki jamana ka fo ko nana ngani kon kayoro mi fo kaw yoro lo ma te fo ma na to fo ko to fo ngolo ndem ko dangu teddigal dingo ha yoro mu teddigal dingo la teddingal fulo kam ko man teddigal dingo no ko bobe talab di on volonté o wonte dankula nde mo nande bo dankula
fada mente bi ndetar MPP mantra MPP nde balal bolu beje bi ni mantra MPP kono yesi di ajube ni man chiman tura kole isa fo mfenya fel donc c'est pas sangare man ko je nde MPP tatao amam fen torantema amam taw amam fen torantal ba kere nyawnya bi ni ara barlo man sakunda boyta itela o keno furuma me keno menta ka wandi keno ta ka suku dan golla keno ta ka dite talibo ko ndilala imalon ko bo keno betal wala ne betal betal bu diamo kar fay talab kati man keno say barako man keno sanno ida ranu EPRS yabe ke kutu fawt yamune meki EPRS ibe MPP kono je yenna fikiyake yo masima di la yamna hanis ci la bala sa yo fongol warta wat iborum ko le rek keno di la jana wandi keno suku dan ko la keno yo lo kuntu ka hiti la 23 ba 23 wana be kuma kalantam folla fo de amran nte mun te muteleti to ngete de bibi ni barolo man sakuna tiya dallo keno bi ba be fokina so talal bulle wandi keno di la wana be talab ni ko baro be da do pou ni pangare kuute lawo yalla ni mo halakita ka ketene am imi fallon te fam yu jonj te mangé flangode te mo halal di ngona ndene nu muta kella okay so point no ima hakili ma ku ke nyin kono ye tole yalla keje kadu because ite manga lonko ite mangé administratrice e mangé piaro le nyanta kan nan tolu jabi même MPP la founder sa do le kan nan tolu jabi ite mangé MP fonga founder ite la bandana la ite beno APRC ite mun talab dem ko because fete la APRC fete la APRC diamlat fete la government le sport mati fete da man be MPP ko because ye ko di la kaw yoro ko di la pre na ye nan tole respond boy kawle ke ye tole ya mutale ya lu men do fa ye kuma kundang men fa fo forum ko ka fa ko ha e may muna balle ni men lafta fen ko may muna balle fen ngamira ye kuma de ala korda ko ay jelle di la aman 10000 di la anan do mo information sotol okay because ndel mo MPP la de namara tayde nyata tala dole rimponde because ndel mo même fola ndelu ndañu groupe man na jam pour kana mo haajo to nyala no ndel la MPP clean ka clean fonde nga kuma même be han klimu fani yalla de ba fo nga kuma même fo ay ami dabo wala ko fo fani yalla de ba ndel la kuma kuntam fola because ndem kuma kuntam fo ndel kuma kuntam fola because Allah daaju ko mo le Allah daaju ko ka den lo commandi official ko ka 2000 dial imagine njay to tofo ni aje imagine njay tofo because of that askena ay commandile ka fako na tole le mat because yedel command MPP na tole wala muy tete ike command MPP tole la because it what we made na MPP ila man dana la is the last person pour be ngalo gete na MPP for tite mo ne ide faire que la ye fekk ye bo loi so do na wala be watla ide be loi so la ame faté bibi ni président ro man sakuna boy tan delu yandel be nganya ndel ko ba nganya wande kursol men na fan sun ko ko bay dala ko na ni atra kewlo ma alo ni président ro ko bulu mele ni sukutan golle ba bon na nyoto ka de sukutan golle la kenota ka dite talbo ko nyiral wana ibuka sino ibuka fenkeno andu ndel lañu grupo aka nafiko jarile comme ni stratu yaskaran na sedana ka halaki nyamento aka to mo kuntangulo halaki ni wala nyama yana sa because ndel mete tofo mana metofo medundi fango malo fo be balu dunia kono fango ndel malo ndel ke tole mu te MPP kono and mo faram be tole mu te MPP kono because iten kewul buka deal na man tra ñi lady council ñi fa ko le ñi musu bu balu ka rasiri musu juju be la dara katasri ka kata hani la be ñi so be ko bu ne ka ke e bidion fay ka musu le kar la pare ñi ñata kar la depana ñi kar e la ala pare ñi ñata na man traité fay am ra moli melon hani mo balo fango ma samne fay fay ka mo balo be ikap do ko ke binala tikko national TV jamal fango lansino fango ditela who give the orders pour dire lansino fango soto because baro media empower be kerne so muna neti kata national TV to na ramanke na african jahiliyat okay my friend fay am del telephone dol nga ñiyela pour mo les lan dol Allah haju sunga ndira ma jigi njay on my foot Allah haju sunga ndira ma jigi ma administrateur fon dala haju le babul fa ñin ka fa intelo ne ba ma jigi njay ka balu ndela taxi le aka moto bor ndela taxi le akala musu kundela taxi le okay ndela taxi ndeka taxi menjo ma jigi njay ka balu wala natra yolu ke annabi yomo ndema wolu ke annabi yomo de nda proud my taxi nga taxi menjo anina driver lansino anina identity card anina lempo nga na nemo menjo nga proud wala ndebuka proud mola fokinasi kodola okay ni show sika ka foye